be didipe nu kpɔtɔwo miawoe zɔn va miabe wɔname nenyi ewe aɖe esi setɛtua ga miagba su be miagba nɔ du le gaƒoa me ne miagba de ŋgble so miabe etanyawo dometɔ ɖeka ŋuti egbea mi le ya ƒo nu ƒo ku ɖo Saint Valentin ŋuti ɖo nyisɔdzo ɖe agbegboe ya nyi Saint Valentin si gbe aleke ye miakpata mi mɔ nu dze ŋuti be Saint Valentin be nya enyi nya ɖe ke le nyi tagba na mi enyi nya ɖe ke le to mi enyi nya ɖe ke mi da ta na leke miate ŋu wɔe ɖoa ewa miaƒo nu ƒo vi ɖe so ŋuti miaɖo afɔ dzi ne mianɔnɔ leke mi la wɔe ɖo be la dɔn mia dzi o ewa kan ɖo dzi be miakpata mi gba sɔgbe le nya be didipe nukpɔ mɔ gbɔ be yewoagba nɔ tu gba kudo mi yewoagba xɔ nya ɖe so mia gbɔ akpe na mi kaka miawoe le dɔ dzi ewa le gaƒoƒo ya mea tɔwo nɔ ba me nuvevi awɔe be migba dogo eye mi kpe miatɔ kudo mianɔ ne woanɔ du gba kudo mi ne miaƒo nu ƒo ku ɖo aleke be etanya ŋuti leke ye mianɔ Marie Laure ekpɔe ɖoa ela gblẽ na mi aleke ye miatɔ papa nuɖuku Edem ekpɔe ɖoa wola gblẽ na mi miakpata miame gba kudo mianɔnɔ ne miasɔ ɖo afɔ dzi nka ɖo dzi be mi sɔgbe alo akpe na mi kaka abe Adam de mɔtɔwɔtɔ kewo kpata le kpe ɖo ŋuti le gaƒo ya me eye mi te ŋu le kpɔ mi le se miabe nyikɔa mi le do akpe na woe Jean-Claude Koko Mathias woawoe le wɔe be mi le kpɔ mi le gaƒo ya me mi le se miabe nya eye akpagãtɔa le yina miabe directeur général apetɔ Johnson Apan Adolphe eke na mi mɔnukpɔkpɔ nyuie ya ke wɔe be mi to na mɔnukpɔkpɔ ya dzi gbɔna nya ɖeka kudo eve na miabe dukɔa eye mi sɔna eɖe le me akpe na ame sia ame ewa game asu makpe abe ame kpekpewo ma do we zɔn na wo ma sɔ gbe na wo miase wa be gbe wola gblɔ nya ɖeka ku ve na mi ke ŋgbɔ nya ke le asi nye ŋuti ŋkpe wo ɖoa miawɔ dɔ so ŋuti miawoe zɔn lo miaba wo metɔ enyisɔ be dɔ miasrɔ̃ ku miabe viwo mi da akpe Marie Laure ame ɖewo le kpɔ le gaƒo ya me mi gblɔ mi le ya ƒo nu ƒo ku ɖo Saint Valentin ŋuti gblɔ nya ɖe ɖo ɖewo ke ŋgbɔ ne ma sɔ nya biɔsia ɖo ɖa o ye enyo akpe kaka mama do gbe na eto dzinɔtɔ ɖe kpekpe ke le ɖo to mi le kpɔ mi le gaƒoƒo ya mea do gbe na ame sia ame ye to na ame sia ame be wo ne wɔ to wa ɖo to mi nke le nyi Saint Valentin mi kpɔta mia kan se le mia nɔnɔ me ne miagba se ɖe gɔme agba kpla nu akpe kaka yo papa Edem nya le mia gbɔ awo ntam de egbe na ame sia ame ke le kpɔ mi le gaƒoƒo ya si gbe ɖeke mi gblẽ fifia miabe technicien kudo miabe directeur général ntsangba do gbe na wo kple bubu gã aɖe ye mi sɔ gbe do na mi kpatia na esrɔ̃nyi ke le kpɔm ɖa dziƒo ne yra ame sia ame lo amen yewa delta santé be didipe nukpɔtɔwo ewa mu kan ɖo dzi be mi kɔ ame ko le ya wɔ dɔ ami dzesi wevɔ enɔnyia ke le nyi madame Agosu Marie Laure adzɔdotɔ ye ebe nyi evi le si srɔ̃ le si ewa enu ke nyi lɔlɔ be nya emɔnu dze eŋti evi ɖe kloe ɖo ame ɖe kpekpe ŋu nya na enua vɔnɔ kpɔa mia akplɛ le mia nɔnɔ gbɔ viɖe miatɔ papa Edem nuɖukua pasteur be nyi le yebe ha ko yɔna be la vision de Jésus srɔ̃ le si eviwo le si ewa home ke be nyia tsamɔnu dze nu ke nyi lɔlɔa ŋuti kpɔa leke ye miate ŋu wɔe ɖo ne ba dɔn miakpata mia dzia eye mi lɔ le gaƒo ya me kan ɖo dzi be mi dzesiwo vɔ akpe na mi trolo zi ɖeka ma yi papa gbɔ ne ma biɔe be si gbe aleke ye ŋgblẽ dze ŋkɔa Dzoragbe kpe nyi Saint Valentin 14 février ye nyi Saint Valentin mi ƒona nu ƒo so ŋuti leke kudo leke vɔ leke ŋutɔ enua ŋutɔ ɖo la nɔ ɖoa wɔe be mi gba kpɔtɔ yi ne dzi ne gamea le sukpɔa kpɔa trolo zi ɖeka ma biɔ mi be Saint Valentin ɖe nuke ŋutɔ ye be nyi ma yo
Mama pe kaka dak pe na bia ba nyanye ntoa nyemdu Saint Valentin po American glonya ya na nyemdu Saint Valentin dem jona jina na yo okay nyemdu Saint Valentin po parce que Saint Valentin mi se na oblone be lono to bazai josope le Saint Valentin si josope que le sia américaine de goa e pour beaucoup de lonti donc o son que wa toredo de bena ne ba no ni que toredo ne ba no ameyoke de sro ye lon le wa domea wa son que wa dare que wa tem ano de enya toredo alo ano don kunya toredo di ne wa no ne le poden mi vivia ikene me da disronia enya gbanto yo ke me blonu ike mo woni kakae bete unlo na ma lenkeke wan dia no atema don kueji amedo vu keke woni kaka même wa jour de dot ou bien jour de fiançailles alors jour de mariage on a inda zikpe me auto pour na nenebe vidéo yo pone veut ko woni wa no no wa c'est que nina nous harmonie bende et on est non me toxede me donc ma globena tado dinu kenele ameke inventé de que nous asia et ya enyewa donc academia grand Saint Valentin be joso pe clo de viticulia ma globé côté on belé nyam monu denti ndagbe tanti lo wa so nyare pe a ne ma so pe a sibirike Saint Valentin be amerebe nkoye oyo sotaro azanti josope que les civils à le Saint Valentin be amede nyinu no la alo fadare que no edure mekpo eye edu amebe fiodele que do sebena amoma gbano de sron do susu yanti bena ne nusu de sron no bo ya hoa ojina la tado wa sronti ne yongba te ya ho donc ne be fiaba de seto bena o magbano de sron va fada ya ejova de nasrona mole enu gome ke webe efiabati terenti eyo le sodo egakpame ko le do gakpame lebe gakpame nonome ya ameke kpona gakpa dia bevi ninku gbagbano ke webe na ele gakpame ya devia sona nduduvane eva wo kadodo nonombe kadodo reva no eku devia mikaka nku viva huna devia voyou ke ola condamné ola wia elle est née le 14 février. Jour au plus de voir et nous sommes d'arena de via ben on est béton Valentin. Voilà. Ibe nono mebe gakpa me nono me kudo kadodo ke no eku de via me webena nkuvi huna de via nous ke ben on dadea e webe azanwa gbe oba so azanwa be enyi lono to be azan. Va ken gbo la so echa azan de le oduna jenko. Ken gbo oba dade di mi agbobe Saint Valentin ve josopia alors nous que mira matin brovide Corinthia eyo apeka bravo e magla sikwe mapuanu ke magbon okay enu apata echa ye mukando jibe ameke opata le semia be nko le kapo ya me o monu jenti videvo enu ke lenyi Saint Valentin fi ke be soa ye aleke ye odo la wedo fi ke be soa e mari logbon ami aleke be ro la no doa eye miabe e pastor gnonami kwa mukando jibe miso de kaku eveleme e fifia nuke ejekom bele azanwa kelenyi 14 février wa e kenyi azan o so be waso no donku amekeye o do sebe o ngbade sona mo voa e son de hia ne fikeye mim wo e son de be no melio wa o na mi nya be musuku nyonu be egododoa enyi ahasi wowo e won ehia be
amewo wa kplɔ da ɖo emɔ ɖe dzi eye míabe fada ewɔna wɔn avɔa wosi te ɖo ŋuti ɖo be ne ame aɖe srɔ̃ kpɔa ela te ɖo srɔ̃a te dzo le tɔ kunɔ gbɔ ate ɖo nyɔnu wa ŋutie fifia wola be leke kudo leke wa mi do akpe be ose gɔme ye osɔe be ela nyi nkeke ye ke wola nɔ ɖo ŋku míatɔ wa eke wowu ɖo etɔ wa ŋutia nyanu de lɔlɔ no fiɔ mía nɔnɔwo mbe ma bi ose be nuke ye dze kom be míanɔ wɔ le azãwa dzi ne onyi srɔ̃tɔ mi le du alo mi mu nyi srɔ̃tɔ nuke mi ɖo la nɔ wɔ que doit-on faire ce jour-là du 4 février qu'on soit en couple ou pas leke nuke míate nɔ wɔ Marie-Laure. Enyo mama sibere ke mi le gble be nyi lɔlɔ tɔ ba zã le azãwa gbetutua ke le nyi le 14 février a mi le du alo mi mu le du alo mi le mɔ zɔzɔa mea ame si gbe esrɔ̃tɔwo nenea a gbewa gbea miɔ kpata mi la gba trɔ de lɔlɔ be afɔ ɖo ɖa mia nɔnɔewo gbɔ aɖo ŋku ɖeke ye mi to edzi ɖo enya ko mi gblɔ na mia nɔnɔewo ne tɔ be masɔmasɔ ɖe le azãwa dzia ne mi ɖoe be yola ɖuia aƒoƒose la nanyi ame sia ame la te wɔ kado viɖe na nɔvia asɔ ɖo kpe ŋɖe dzi nɛ vɔa mu nyi be gbewa gbe kpo ye wowɔ nɛ yo vɔa ne mi wɔ tsatsa be azãwa yola ɖuia eŋua mi la ana ne masɔmasɔ lia mi la ɖɔe ɖo aɖo ŋku gbeɖegbe na mia nɔnɔewo agbatrɔ ƒo lɔlɔ be nu ƒo na mia nɔnɔewo sɔtɔ azɔli yeye dzi. Mkpɔtɔ le gbɔ esigba le ko gblɔ ne ma se ŋɖe gɔme viɖia ta miɔ enye ya fifia nye gbakudo esrɔ̃ nyatɔ nyagba le yɔ luva le na kpɔwɔe ne a suppose be nye gbakudo srɔ̃ nye mi wɔ tukaravi ɖe le enua me nkekeliwo me va yi vɔ ye 14 février wa gbana voa ape dzidzi enyi be esrɔ̃ ku srɔ̃a mi ɖo la ana anyi ke ye masɔmasɔ la nɔ mia me leke ma de afɔ aɖo voa eya ele bi dzido mi le bi dzido mia nɔnɔ leke mia wɔe ɖo gare mɔtɔa mi mla nya me de la dze nkɔfu na me la dze nkɔfi e vava ne me nene voa fifia leke jour moi leke mate wɔe ɖo enye le dzi be enua ne nyɔ leke ma wɔ mama ewe le di be enua nye nua tutugba ke mi le dua mi la dzi si mia nɔnɔewo enu ke dzɔna dzi na esrɔ̃ nusu alo srɔ̃ nyɔnua ola nye enu ke be di ye be le bia onye ne wa ola no préparer enu ke dzɔna di ne ye be dzina ewa ola dzagbagba be ju wa ya dzagbagba ya wɔ ne ye ola so préparer de nti eye le fɔfɔ me xoxoa o tem fɔn ewe le di be nua ne nyɔ afɔn ayo ekudo bɔbɔ nyenye de aponupo ne aɖo ŋku gbeɖegbe di ne be ya ye ŋgbale di tu kare ŋgbale di adiro asɔ nu ke o sɔ enyati lo alo nu ke o kpɔ be dzɔna di ne awɔ ne asɔna ɖeka wɔ. Yo papa edem leke miawɔe ɖo. Bon ngble fifia be nya Saint Valentin a nye mu ɖu ne o nyi be condamné be nyi azãgbegble o. Saint Valentin o be lɔlɔtɔ ba zã ye. Le kpɔwɔ me enya ko gblɔ fifia mia dada lɔ be explication ke be na nya nye mu xɔe tututu o nye mu xɔe tututu o le kpɔ nu be be ne nya dzɔ ɖe nye gbaklu srɔ̃ nye domea gbɔn nye ma nɔ te be Saint Valentin la vɔ de. Oh bien sûr. Fifia ne be nyi Saint Valentin wa de. Tanyɔ ko kaka be wɔ nu alo gakeme masɔmasɔ ava ele gogo. Enua nyi bena de ame sia me ne se gɔme be Saint Valentin a gbe sia gbe ba gbe nɔnɔ ba zã ye. Azã ya azã be nyi o ɖuna gbe sia gbe. Mu nyi be o focaliser ɖo 14 février dzi kpɔa ŋtsi 14 février kpo mi ɖo aɖe lɔlɔ fia. Ne le nenea ke wɔn la kpɔ be enya dzɔdzɔ la nɔ nanyi ke mi la nɔ antase nɔ da ɖe ye le ƒome ɖewo me gbe ye wɔ be Saint Valentin to tsa mo ŋgbate le ɖui ku asrɔ̃ o. Oui mo ŋgbate le ɖui ku asrɔ̃ parce que mi la va funua. Donc ke mi ɖo la wɔ gawa mia ye mu le. Donc mia kpɔe be na Saint Valentin a nya ŋkpɔe be ne Saint Valentin be azã va be tɔ be masɔmasɔ ɖe ve le anyi ke ŋgbɔxɔea
wode odunalo wa magble yakpo parce que ne mvele miame via domaine ne wa no gba to mo re pepe dicha akpa velia le da refoulé o nyato yatepe ne ngba nyi nu mi ona dade san wa ke ngbe ba considérer azan wan di wa akpa velia le da refoulé o la be c'est parce que azan inti voici bere ke mi dada gblene ne enyo emde ke jona dina akpa velia aso ine le pode nu me ne adriver do nyigba klistron yin do me vo enyanye emujo pe enyanye mujo e nyonu anyanye mujo yebe tobe Saint Valentin va kpo nyonu ya le di 25 faneva yebe ve plende ke jona dinam e be isoba le onu yana ma te hwe à cause de la fête ma hwe voa ne mu reconnaître après erreur donc la kobe azara va y voir nya jojo la poto la gba persister voilà alors que azara ont instauré azambu wa so no chi ndo ne lolon ne ba no lezoe donc anu ke goma mesia medula se enyibe ne nkeke wanjido quel qu'en soit nya jojo re pepe que le mia domea na me de ka wa for de ya no viado la do jifa tu la hwe pe ye azala temu wo ebe do le mia be couple la me kokokoa kamwa démontrer lolon dare nenea na me ça me marcher registre be intention que lesia il a donné do kokopoi il a donné do donc amia gblebena geste que ola woduda menono egbo be nke jona dinama il a woduda enwanyi be no ve we na ola o cha do jire na hwe alebe nkeke wanji ya Adriane badidi nya dondone badidi alebe lolon ne lezo le nkeke wanji ape yo lolon ne lezo lenkeke waji enu ya obe asukwasio alesibe etrevele sinkonene edem dona pono via popo dono gbele trolesi ajikaka kwa ovalona wanono vami ma no tebe azande ne va kengbo we mi ajra enudo owe mi abiji vano obiji a ngbawo vun dono to keno vi wo vun won olabiji ami awo no gbe church na opo a gble na ejile mi asi gble na enu ko wona won church na mu bo ami ngba no te pe sugbon va ke mi jo no te po evo kakaka ba do gare mi a de kuku ne so nkeke won ya na so gbon nyade ne sigbe alekeye mi le egble fifi ani ni vo gare mi wa papa onyana ogble lekia amede eye nyabe be nyamunyon voeji amusuwe o na patapa enyamunyon ne voilà gba poto no patapa bo mi ame gbona be mi anyonu akenyi be ma udomi be mi aba jira nudo ya ne aponya gba jochon wa nyonu alagbon be nde kuku tonye mujo nuke jonyi so wan tamyo wa enugo me ma se vire mu leke njibe ma wa won to po be nyabe enyare pepe agore pe mso egboyo lo vogakia elagbatro ble odo ntisigbe eye jago anene le gawa mea ne ogbani ta me sento de pepe chan o nto o nyabe enuke wo na nyonu ya munyon voken gboebe vale ble do ntia leke o la tenwo ye pongblo wen be o la défion nyonu alebe afokebe de wan yebe c'est que yebe jine jeme voix les jimena wa on peut reconnaître be alo on peut do jesi apo agodiji oke la nwa mo la ni bo la do gbo apo agodiji to gbo be ya le gbon no be eyen jagolua yo la ten gbon be o mu we jagori pepe nyanye mu nyon o ma ten gbon ni vo ne yo on to gbon vivie be nso so na patapado na me on to gbon vivi ne nso ala ba ho nya wa pam jereka ne la ho pam jereka ola ko be azara vai azara vai munyi nso pata parce que munyi nso pata le no ke wa nso a ejesiero kwe ye nyonu ala ve gbo be de ke wa be o aje nyanye bo hwe to emunyo ta ncham préparer une vide be maso de kuku no kengbe to wa va dogore nu ekpa azanto bla ele si bere ke ne mile wo ede chu
ye be to America gbana sia novia be gbana ye novia cha gbana jere ka dati ko ame ve va pena oh faze ku no tre ya Elena ta ne nyonu aso no ava nene ya ne so no ava nene ya enu anyi be ne lodi no ne ungba do ide ta me be na ya de kuku no tocha just ke nyonu awo no wa ne tronde o sea ne ungba jibe ya de kuku no tocha lenkeke waji to hari ngen kufueji nyakeke kuna ngen kufueji alebe ne nde lo gba ya va we après nyam so pe lo mo accepter be nyam so pe von keke waji to hari ya amere pepe kele do to miare ne nya jojore gba le tocha no via de afoa ne po ejun kware ba ngen kufueji ko ba ho no via alebe na enu ani batem anyu mi to akpe leke ogble do wa e la ni nyu etoa vogakia nyom do chon sena tami ne nya tonton de la va ku de to e o la be yele gbebe unso ama no ku do yo e ronye de le are ebe no ba ku do so donya fifi ku de to we a yesi gbele ke nyom do bona be ke yo donya pa yo ma anotu ku de to wa o ya be no ikaka no gbo wa mu ja gbe olo voanya npo vonu elaten no me elaten veme voanya npo vonu voanya agbon be enwa chamunyi enu nyu edo o lu ebe enwa cha pe fananya ne enya gbe va yemi gbe gbronya de ne mi anono puwa enya ne vo enyo mi po asukwasio to avo 5 year mi va le do eche sibe sigbale ko gblebe enyi lonlon be enya puwa o amere pepe amepo ameke nponya nu ko na be lonlon chan mi apata fifi ke mi le ya ameke o le préparer Saint Valentin dadevoa o sugbo gbangban le lonlon po be apaji le ku nyonu ku nsu be egododo bi apaji mbe ma bi o papa se be de lonlon be nyaade nsu ku nyonu be gododo po be nyima l'amour ça signifie rapport sexuel et nous kem dibe ma bio sea e yiwa nyima ti po iji ke ngbo ela do nti o gbodon don e pedo di e be nyina ne lonlon gbodon don mu nyina lonlon lonlon le vo croix ne gbodon donc na mo so egbe abena gbodon e la defi obena olonya ni gbo enyawanya enyina ndeke wona nu ya nam ma gbon be mi o cha mi to me bayi ni ma daji mi o cha mi to me bayi amo gbendeke vo mi o cha mi se wa mi de bullshit ne va sere ga me ke benu wo mi ganen ye benu wo la nya bi yo gbodon afofo to le me wu lolo donc amado nti pore po ya me yon lolo le vo bododo chan le vo tati lo Maman. enyake papa gbon e won ebe enu ko yo na be gbododo rapport sexuel a enu bu kura be yin le ro pe sinu va dona pe lolo ji ya voa mu gbododo eyin lolo do msena medio ntochon ogbone be mu de poe be la ton bon poe nu ke mle dia e la sona ma e lon poe we won mu lon re pepe mu le funu e won do pe mu ke papa gbon jina be mu le mi agbo ade fifia mi abe vio ola be azanwa gbe a yo se préparer dade e pona nyonu video ho alon su video gbona nya ne ho bon nu anyi be Saint Valentin wa jour wa eye bilava ino ola don wa no gbo ku de to leke funwa eledo Maman akpe vide kloya ne mi la gbo do jesi do le egbebe nkeke amea azan toju ba ti skulu vi kudo edokla vi obe dome adito kwa jino ko la ololo be nyanti do ongba le po azan gbo vo amuni wa to yin azan ya be dudu eye sigbere ke mi gun fifia
nous souviens la be no lo nyanye bo nyanya wa a success so na lo nye ko mi do la ogbon dodon et il a prouvé bena o lo nyanye bo et il a préparé le nous gomme poto gomme glipa gomme apio pata awo mi do la no pompo na mi abe vio ka tu a home ka ve de sukulu pa me be ta yo to chan ko ni sukulu vi alo le pla doare e gbondon be nyari pepe npo ka o gbondon be nya ele ameko de soa wa wo yo de mo lentina bena wa wo gbondon ameke npo gede son de me wa o mu de mo lentina bena ba wo gbondon e won bi fe o ameke o la po 8 ans vi ku do 9 ans vi wa ni sur le 14 ans o ja to go la pili o ja prepare vi aso e no to ba trop do de ke mu lebe tepio mu lebe tepio nene no adola anu ewon fifi aye mi le po be mi abe vi o le tramon mi ano vi o le tramon kaka je papa do nto chanji je mama do nto chanji a o le tramon papa gbenzare abe ngba ni asukwa si obe nya yo amede ele dignon de la fille papa de le dignon de la fille 14 février wan ela wo do de kaka ela wo nde na nenebe enyonwa ela pleto ya fide ela plende ne ela oleke leke mi awo do ne nenebe no me wa temu ade poto mama enwa ezu ameroko ejesi kudo ameroko ejesi gbere ko bla 14 février to chan et maman que la home en to chan le ja po papa et ja au voyage et ja émission kaka no peut-être le 15 à le 16 à et bela gbodo enyako gbon fifi antibena amede le gbandi e di be ya préféré be avec do di joine ya e bela jo e won amise me la jesi roko amise me la jesi roko mi gbon fi abede kreke awo amise me la jesi roko bena de esun ko de do homea eye mi kwi mi pomo na ndi obe wowo eye o la sono lo to rede na eye boyo la di afodu o sodo da nya ke pu mate gbon vire krea eye won bo egbe ya mi po ebe na ameko la o mi to ngba le po enu antojo ti gbadi ba mu ye nyinu eto papa edem leke mi ate nwodo ne mia ale ahon ne alekebe nono mea ne enu angba botono gbledu eji nkeke si ankeke ne mi agbon be 14 février enyi azambada enyi nono mede ke vale gle mi abe homeo dada o na de pe mu lolo o na de ka kelea ye pomile oya yenyi apompo kude nuanti ameko temsea ola odo swenti voye wacha muni decision mpo ya kemile pour les fifia min de force amérique la homebe ou de dio in de force moyen de kakele aye poya nke onglone no opo josope ke la zansia nya tenglobe nya to kumia no betamea nu ya kole obe Saint Valentin asikokode lentinao ye de ko no anyi lo wa betame ngba le gbe nene o ndo le gbe mu no anyi le mi ato obe gamo vo nene be nu va le gbe ye alokedie o le zan nene be nu le a nde pem le date maîtriser nene be nu so communication et qui le sauve à la rigueur o la tento le podé me fifi à le moment yoa sukulu pa mo sukulu tepo surtout sukulu tepo la yo la organiser débat yo dade le entre nous fiala kudo sukulu via au domaine ne expert do la peva moyen de kakeji la to attention wa contre nous ya yepo mouine no avec technologie abe et titre titi egbe kudo allure que be soa o ma gbaten wo na ne ke lemewo ye no gbele cha nene a tam no amedo wa enu abe gomme masse le de funao no koko e dare fifia nke na echa mpo de sonvoa edibe yawe a echa la tin de rogo bela nyi nyawo la glo ke la ba po be yo ke ne le de ke ala enu be nyi yem do la o ada mi seigneur donc ne be no me am vo wa
o la kpɔ be ame sia me le ɖu azã gbea ɖo ye be kpɔ mía dada lɔ be nya ke be gblɔ fifia ebe esrɔ̃tɔwo ŋutɔa le 14 wa nyɔnu agbada nɔ xɔ me kudo eviawo vɔ papa ayi mission déjà papa a dû mission depuis lundi vɔ. lundi enya zã. Au moins lundi le 14 lundi que va y a une émission parce que les va jo tout proche d'Azan maman la nyambe azantier donc elle doit la jo avant fiko le yo et là yo te pe lointain de be le yi vo papa ko le gbadago le va do ame vo camere pe ndogo le circulation po wa maman ko e be le kaka takroadi o pe vo papa le lo ame kaka azanwen du la vo fifi papa wọn fifi a ngbada tembe di amede la voisin kuisque ba hatimo vous de di sukulu vide que hungbale cho ne deko kako la te gbanya ya fifi sukulu vi wọn ko le préparer d'arevo npo de nyi so kaki ke be doa kaki ya de ka vo iPhone la lomeni kaki ke be doa e de ka vo iPhone la lomeni nya nye bom na ipo ta me yoe tata kaki wa de ke e ba bi asore na o bi npe tuton sorry e be tata va iPhone la lo menolo e gabi portable la lo meno va kaki wa de ka yin to player papa di pleni papa omle nan luti la home nto chan donc nyon moi que la home ya nda nyang e ya da se Valentin poi vo papa sogbe e loué a hweblibu dadevo o dada nyaro le nemi comme le divivia e mama nyon ba de kemila we enu ya odula koko mi ya joda kemile we le didipe mo dire ke ya odula gba sensibiliser amedo dare ko la disale sukulu o me no ho classe de ke me tugbeja vi wan le yo guda nya wan le tugbeja vi ame so conséquence do fien nka mebe louvon lona le Saint Valentin di yo de rogoa Relate vivre. Delta santé be didipe nous poto gapopo ya ni gapopo to enami be miatem adwa foji na mia nono ele amiga ho be akpaji ele mia be tugbeje ku de kaje o be akpaji ele dule pepe me tamnyo wa edudu me to gba nyawu mia to voa o be jira to wa do ameke o pata le do tomi le gapopo ya mia miji bede nkekeke o le yobe Saint Valentin enyina me de o ba anniversaire lo ame gbogbo to wa be anniversaire yenyi 14 février yenyi ame de o be anniversaire le gapopo wa mia jijwe be nkekeye be do la nyi evoko gba so dado o so lolo be nya so ba pe a elani nono meto ede ke yela no jijwe va ke ma no enu gbegble voa enu gbegble a ejova le sugbowu fifia de le kemia te nwodo ogble ya be wona de ngbalva wona la na nyipui wona la na nyipui le amedio ko we mi doje sibe ne Saint Valentin be game agbedopo a nono me dio kewe nana be ehun la jezo no ke la webe o la tantana le doku o me o la gble ya na mi ke la no excité mi be azan ye chen la wonde le me pui nene be ame wa de papa le ke mi atemu awo no do bon ndeka ngle fifi abe wona kelea yebe de kaya evelia yenyibe wado ayi le kpode nu me fi yoke ejojo me nu yoke ne le vegbe yo be technologie fi yoko le plus développé le ya o la pompo le nene be nu onti le kpode nu me nya fi un temps de vivia me le TikTok di me le kpondo le TikTok di ne de kaje vi de tugbiyo kene lo fefe o le de nyado de go le TikTok di solo fefe ne be tobe enu benyi be o créer association concernant azan afifia wa keko de nene be fefe o to kele démontrer be azan la e son toba zai
ame yiwo ke ne ɖe srɔ̃ vɔa woaba zãe munyi tugbedze alo ɖekadzevi ko ŋkpɔ ɖe srɔ̃ même mi gblɔ nya ɖe fifia tata Marie lɔ gblɔ nya ɖe fifia même tɔtsa ne ŋkpɔ ɖe o va da ɖe ŋsu ɖe be xɔmɔnu ame kpɔ mo la do azã ne wo le ŋgbedodo me ŋutɔ be wo le fiasa yi me mekpɔ mɔ mekpɔ nyi srɔ̃tɔ me srɔ̃tɔ ye nenye haɖe o eye le réseau a dzia wula ɖe nene be tiatɔ to vovovovovo banyi nu la ɖe toa parce que egbea jeunesse a ele plus griffé ɖe nene be développement ti funua yi wula to ye wula ɖe nene be sensibilisation a to sɔkpe eya ke miawo tsa mi le wɔ le fia a grand pas wula ɖe tsa ɖe go moyen wa ɖeka dzi ko wula te to moyen vegon le nyi sɔleme tsɔtsi dada onya be tsɔtsi le egbe nye mda yɔ tsɔtsi abe ŋkɔ vɔ gbada ɖui nyisɔ dzo ɖa gbea pastor akudo viɔ ke ko da nɔ rouge blanc me etso o da du Saint Valentin munyi bobo nye ntɔ munyi kaka mbe kpɔ nua teƒe tsɔtsi wo le ye tsɔtsi wa ne ɖo anesi ama tɔ nenea dɔda si be nyi ezu ese kple ɖoɖo wola wɔ le funu keke donc teƒe ɖeka ke gba le veve ɖe ye gba nye subɔsubɔƒewo wola ɖe fiɔ hamea ne ba nye bena enu yi ke nya zã ya akpanyue le ne kemgbe akpagbegble le ne ye akpagbegble la eɖo ŋusesɔ wo akpanyuea woɖo la ɖe ɖogo woɖo la ɖe ɖogo be Saint Valentin azã be nyo instauré enyo ŋutɔ yewo ɖuna vɔa ame ɖewo ɖune ɖeka ye ma evegoa ne wo ŋkpɔ su na ɖui vɔ vɛ ɖuia kudo ebe conséquence ye wola biɔ se be conséquence enye kɔ ye wola sɔ gblɔ na wo nuke Saint Valentin xlẽ na va na ame ba gbeme kemgbe ne wo ŋutɔ na dzo nyisɔ ne woawɔ nu woasɔ excité o ko le wɔ nu le excité oa enu ɖe kpekpe le nɔ excité le lãme na o ye no yi vɛ ɖu nene ba zã yewo ɖui kudo ebe ŋtimewo kekea wo ŋutɔ na nya enu yi ke ye kɔkɔ gbasɔ gbɔna va na home donc woɖo la ɖe numa me na jeunesse a menye be srɔ̃tɔwo woɖo la ɖe numa me na jeunesse a vɔ ato na srɔ̃tɔ ame ko ɖe srɔ̃ vɔ wobe yewo le conscient dada woɖo la gbe nene be nua na ame ɖewo ame ŋkuta ɖewo bɔs ɖewo ame ɖewo wole adzɔ gã ɖewo me wole nuɖo gã ɖewo me woɖo la gbe na wo woɖo la toe na wo be ale mi le wɔe la mele de jeunesse a dzi o be woate ŋu se nu yi ke ne nya zã ya be gɔmea ne woate ŋu se gɔmɔ ame ɖe kpɔ ku le me eŋlɔ nu da ɖe neneke wo tsã ke game ŋkpɔ su na wo yo be awɔea nye be wo tsɔ la kpafu eku le me donc woɖo la ɖe nua me ne jeunesse a egbe le veve ɖe ŋutɔ woɖo la ɖe me no ne munyi gatɔ ɖe le ebe biro dɔƒetɔ ɖe ke ŋkpɔ le tufe na viawo tsɔ ye le ebe biro ye ple enuɖewo sɔ le excité tugbedzevi ɖe oa mi kpɔa tugbedzevi ŋutɔ mate ŋusɔkpo nuwo la excité le mo ɖe bɔs ɖe ke si galea de srɔ̃ ku viwo da ɖe vɔa ye le excité tugbedzevi wɔe tugbedzeviwo tsɔ le excité wo lo mi ŋgbo vɔ ne tugbedzevi ɖe va yi pam fifia na me ɖe ŋke de me ne wa ɖe nyake ŋgblɔna yo na me ɖe ŋke de me ne wa ɖe alo wo si be responsable o la trɔ yɔ va be nu ko do wa ɖe azɔli ko le zɔn wa ɖe ele normal a ado ŋkpenyuie ɖe esɔ ŋkpeda wɔ ɖe vɔ ne mu xɔe be wow aku agble yɔ da ɖe ya va xɔ 10 000 ya xɔ iPhone ya xɔ nu ya ɖeke ya ɖevia la nɔ excité evɔ ɖevi wa ya ŋkpɔ le nya be yea ye le ɖo retard na ye be srɔ̃ ɖeɖe o ɖevi wa ŋkpɔ le nya be Saint Valentin ke ɖu 2022 ya ye na ye ndate de srɔ̃ 2025 o woɖo la ɖe me na wo akpe yo Delta Santé be didipe nukpɔtɔwo miado akpe be mɔnukpɔkpɔ ya su miasi ye mi la nɔ ɖo afɔ dzi ne mianɔnɔ anɔ de susu ɖewo to le mia me eke ye nyi susu la gble enu le mia ŋutia tati lɔ leke nya le ɖoa eye wɔn fifia ame kewo ye sigba leke papa gblẽa wogba kpɔtɔ dena enu to hame la gblɔ be o ya o ma te wɔ leke a gbogbo keke ya ame sia ame le wɔ nu ya leke ya nu ke o kpɔ be nene ba me wa mia te gblɔ na o
Maman de coucou ma vidéo et nous bobo kekebe amole wori ko amole wolo no be jesi do awa no no gbo a be o yo la hwe mi le woni pe ko jo na ni po jo na ni pedi mi o blemi ero jo na ni pedi le fi o ma si te o ma si te o cho ma no do de a mi la pe be mi 14 février sibere ke mi atogbun a eye pele ni lolo be azon ke ngbe ye opatala 20 mele no no me nu eto ame siga me ko wo chiachia be wa due goni be ma me sia me ye dumi o ne si bebe mi gbe ni lolo to ye mi gbe lepo a enu si anu ele be na mi ano sun egbe si agbe eye mi ano de lolo be afodo da mi ano nu ogbo gbe si agbe ewo kele yo de nu sude alo de nyonu de a ele be na anyanu ke jona jinia besia gbea ano wonu ke belano pobena de la sono esite sibere ke asono fon seselele la mele eme enu ke be opona be jona jinia de olano wene ne olele nkeke me ane nu eju olano ne kwere vile portable dia de ola so de no la home zamia mi pona amodo na takpe vi le modi le pa do me ocho le home a takpe vi de combat la no siwe tenu de combat la no siwe kaka papa la bocho na le siwe la jira do la do keke on to home o ja do le obla ya me o la bla ya me robe de nuit transparent filé o la no siwe Québec bova muni bocho la do la ve no mo me yo muni bo la do ve no mo me yo e la no siwe le la semo le sa ocho ya o Godevi transparent de on va toi fide ne o la do keke yo la 20 va la 20 va zamea o egbe o le domi o la temo ne be papa egbe adole lo egbe ale kemi ja wedo ya lo egbe ale be ja no ya lo voine o wonu so odina ne be nu vonya be nyonu amunye wa yue ano fin vide ko le wene o le wene e chala no weno e wana medele lonlo wa de gbesi agbe owune si eye besina ne o lepo yo mu le wisi o mu le wode kreke wa eye o chon ba woni bina azan la va voir papa la jo veti la jo va émission do agbogbo to wa mu ni bina wa pata wa be tori ye be nyino e la we be azan la va mi be o de mi va dara o me vokpo e vona mi voyo awo la fête continue tous les jours ne maso le gbava cha azan wa pe la gbava e maso la gbadodo nda pe ma trova bozare ya ma bi ape adam de moto to bere one so e hariru dam kem ne mi akpora be leke pote ala iruma ape na mi ameko pata le do to mi le gapo ya mi e izande Pay attention to the drums. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, hey ngalele, hey ngalele, dingelege gengera dame, ouais, dingelege gengera dame, ouais. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. La maladie d'amour
su souris celle-là. Hey ngalele, ah, hey ngalele. Tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Hey ngalele, ah, hey ngalele. Tingele gengera, domele, tingele gengera, domele. Hey ngalele, ah, hey ngalele. Tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Ooh, yeah. Sans prince. Miawezo. Yo. Miawata mi kpo leke no elu efia. Lolo ayo. Attaque vidéo combat et vers les choses mais les we abu won. O sonu pata de daro iyem. E won eye fike amede le java po le fifi la do vivi nti wo, la do bubu nti wo. Ah, mi ma gbe o. Amede o no agbe won me gake amede o po we gbe a o sun son to le a home propre. Wa mi agbon be de pepe kebe nya jisi mi aroko le enu pata be iwowo mi. Wa ma agbon be egbe a mi le gbon be ni so jora gbe la ni Saint Valentin. Wa mi adu afofoji ne mi anono aleki abe 2022 be Saint Valentin ade ngba gble nu le mi anti gbogbo do ne jrando do na mi e wa ma so gbe ani tanti lo nke o la tengba gbon le nya me ke o bo to le ka bo ya be Saint Valentin 2022 ade ba jrande do na mi Mama akpe ma to ejile ke bina ni mi pompo ye mi mu gbon wa mu Saint Valentin o so daro 14 février di voa et nous des défions nous plaplo défions be azande nanani san e yoduna ke éduquer me au de Saint Valentin donc on est dit le 13 février akpa le 15 février ke ni sumosumode ke ni vodu sumosumode o wunando wonandio et ye Christo to mu lona be yo participer ni be azan voa ke ye nene be fada va quoi o so va daro le 14 février dit donc fada cha o yo ne be Valentin donc à Zantone dit le 13 pendant le 15 fada ya va le coup le 14 février donc à Zame be wan do va chado du Azan wa va ti Azame ke ye ejuamea enu ko wona nu ke va le ni gomedo pe na zan ngba le ni lolo be nya ke fa daya de toa so de national amewa le jila no tu ngba ni nene be aza eye gbale gomena nu nene be nu ajo va bedo gomene ke we be na devi ko ameko le pudu on podu mechon vo be yo la we kuya bonbon ke de megbe na nene be nu e wona dole e wadi e woni mila kwento chegbe a santo cha egbe ke mi va le fi egbe be lundi e le ni Saint Valentin moi to me keke la dokudo flower a fio keke nu rouge a fi de pepe voa amedu amio va le sende gomele azam e fifi ke webena mila to je civile club na azam ba le sibede ke be le son e nu ke mila gbon ko be mia pompona mia be vio vevede sibede ke mia togbuna sukulu pa o me a fio e do plape wa pompona de vio muto mon ko pe adite alinona mama ezebio ke tone do ko dibe sukulu vio ya e do la dende gomena bena odula seme bena esron yo dena kengbo lo na lo benti do enwa nya pompona mia be vio vevede e ya meko wo chanchambe yo adua wadule no me nyu eto ame adu kudo wasron adon ku gberegbedi atroje azon yeye gome ape yo baba dada yo nya nya magbagbo nya gan de pe si bere ke mia dada lo glen fifia azan ko du na san ko jene comme le 13 a enani azan to nani de ehun pele sesele na maji ezodudu enu ye we be Christo to mu jina be yo a participer azambli bu antocha ntoa odanati amedokwe na sesele na me ede evelia ezodudu vonene be zodudu a ele nani le Saint Valentin me ye wo bo tutu azan va dade enu ya me bobe Christo to la
la zambe dudume la yekukume parce que bible agbonami be niabe mdedi vitukuide ye kusanta na le note pobena ya so glemle mianti donc amdedi le va yabe enu ko gbea on va donner so chaka parce que le 14 a o dasile dibi yo chen adu lon baza voir monsieur mene se gomme be lon loin et jene gomme so kaka sesele la meme ye mi yona be énergie alo karma et jene gomme so kaka funu donc a game ko va le tra va le gedo tron subola o tomea on gbanya ye wo gbebo la pobe Saint-Valentin et nani amedene doit si pour vivi ba so fleur obe dans sa Saint-Valentin ben pour na so regarder pour na fixer roda fi ke bele sanwa le na po couleur rouge abe domination ke nananya on tonu le po dijirika ko la pobe eva nyonam donc nyame dibe ma ko gbeji na mesia me kene le do to mi abe azan ya enyo voix e gbele nanu la manji yo akwe azaya enyo vo egbe nanu la menti nya ho ni vo mi ano so apanyu etoa do la azaya jichan e homedio ke o gblea o donado ne o se enu agomea enwa mi ado ape do enwata wa nu ke mi la bio ni mi anono le azan be dudu me ke mi le yo be Saint-Valentin azan be dudu me a mi ajisi mi aroko mi anabe ne jiranu donami wu ne ba gble enu le mi anti wa mi agbon so fifi abe ameko le jadua one jira wa do ku odo one sende gomi one nyale ke o la wedo eye ma hen pe gble vana o vo veve toi ameke oji le azanwa jia que le 14 février mi le do anniversaire ponyon nawe jenko ne azan eye mi agbonbe ne muto Valentin alo Valentine amedo tonane ne vo mu jino do azanwa ji o vo no gbe tobe yo gbe to Valentin ku Valentine poa e vo e pan mi abazan vai oleke mi aji ple o amedo oji o 14 février vo mu to Valentin amewa mi le do anniversaire ponyon nawe le bioto hono bi ame gbono no nawo ba chon waji ne wa dezon ne no pata ne zona mi nyoede mi do asite na egbeto ado fi eye mi agba no po to no ma osinu ne kebila gba de monami ne mi awa ape e potole yi ne mi abe Adam de moto to Coco, Jean-Claude, Kudo et Mathias, ko peromianti eye didi penu poto pata ose mi abeni kola kweku beji kenken les locales di Kudo Canal Plus di 261 akpe nami e akpe goro toa ele yina miato e bubuto e miabe e DG directeur Johnson apa Adolphe et que nami monu popoya ape nami atomitor ici ade milagba Togo et Tantilo merci beaucoup et papa edem ape kaka to no tu sinami nyabe ahodo onifa nyabe do pio nyabe agbagba jichu pata to hono to be alosinsin ne ba no eji data santé be titipe nu poto nyaglo be bye bye to no ba lo ninu nyaji emi agba Togo.